हेलो हाय नमस्कार मु गोपाल बाबू आपको स्वागत करुच्ची गोटे नुआ ब्लॉग को। आज आम बाहरिलु टिके माँ शारला दर्शन करने जगत सिंहपुर जीवु से शियाली बीच की जीवु से दी जगह बुलिक आसबू। मु अच्छी मो सांगे अच्छी जटिया जटिया आउ आमर गुडू साहू आउ जटिया सांगटा कौन कहे अजय अजय आउ जटियार गोटे सांग आसी ना अजय आम 4 जन आज जाऊँ बुलिया को। टिके अपेक्षा करंतु आमे सांग सांग जाई पहुंचबू शारला मंदिर रे आउ सेठी आपन को मां को दर्शन करे। वर्तमान बाकी जहा कहबो जटिया कहबो। एबे जो रोड रे जाउछु केंद्रापड़ा छगरिया रु आमे जाउछु डायरेक्ट शारला झंपड़ रोड दे की डायरेक्ट शारला मंदिर को जाउछु। रास्ता वर्तमान भाई रास्ता ठीक अछि किछि प्रॉब्लम हैनी भलो रास्ता। आउ बाटर आमे पहुंची की आपन गोटे भलो गोटे जळिखिया दुकान देखि की सेठी आमे खाइबा आ सेठी खाइला परे सेठी आपन को कहू सेठिकार खाइबा टेस्ट केमती कोन आपन सब डिटेल दउछ। एबे आसी पहुंच गलु आमे मार्केटा कोन बुढ़ा किसी साउंड देना एबे आमे ब्रेकफास्ट सारी बाहरी पड़लु शारला अभिमुखे यात्रा मात्र 8 किलोमीटर अच्छी शारला पीठ जाऊ आम मेन रोड शारला रोड देखु पड़गला आम माखन रोड खाऊ एटा कोटा अजय बेसी होला ना बेसी होला ये मु तो निजर कर दो मोर पारादीप फार्मासी कॉलेज एठी किछु गोपना वाली एबे पूरा शारला एंट्री गेट रे बस के एबे जाउछु शारला पीठ को। देखो रोड एकदम माखन रोड माखन टप्पा माखन रोड पहुंच गलु शारला पीठ जय मां शारला जाऊ पार्किंग में गाड़ी करी Take the next right, then your destination will be on the right. से सीधा जीवा Take the next right towards Sarala Road, then make a U-turn. माँ को दर्शन सरिला खोलियो पाखरु करू पाखरु यार बसी आम बाहर जावा माँ शियाली देखा शियाली पीठ को जावा गुरु साहब बसला आम आसलु आस एबे आमे चलिलु शियाली शियाली सी बीच जाऊँ आम बाटर अच्छु घेरी स्टार्ट हो गलानी सब ये बहुत प्रकार चिंगुड़ी घेरी अच्छी आम गोपाल बाबू चलाउछन गाड़ी बड़ा कौन कहतु ए कड़े गस्त होची एबे शियाली रहिला मात्र 10 किलोमीटर तापर आम जाए पहुँचबू शियाली रे चुंगुड़ी घेरी अच्छी आपन को देखू समुद्र अच्छी टावर अच्छी सब देखिए ता सहित आम कलाकाऊ भी टिके देखी दियंतु। आई गूगल आम आलेक्सा मारिक जाऊँ आउ एबे शियाली गला परे हमर सेठी खाइबा व्यवस्था अछि हमर भोजी हबो फिस्ट हबो चुंगुड़ी कंकड़ा आउ सब किछि सेठी हबो चिकन व्यवस्था अछि पार्टी भी हबो देखेबु से पार्टी आपण मानबो एबे सादा पार्टी आमिष पार्टी नो सादा पार्टी आपण भाबु जंती सेटा नो जाउछु एबे केवल ठंडा रेड बुल पिया लोक से सब जिंस राम राम आ से गले भी शियाली भी आपण देखेबु देखंतु रोड एकदम भलो रोड चकाचक रोड कोकी रोड रे एटा शियाली नहीं रोड को कौन कहते रामतारा रोड शियाली रामतारा नहीं रोड को चकाचक रोड को कौन कहू माखन रोड खरी बना है समुद्र स्टार्ट है आपण मानक देखे पाबे देखो पूरा समुद्र पूरा घेरीटा लगी रही पूरा
এইটা মତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ଘିରି ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଟିକେ କାଳା ଘିରି ନା ଦି ଜଣ କି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକି ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘେରି ଲାଗିଛି ସମୁଦ୍ରଟା ଲାଗିଛି ଏଠି ଡାଙ୍ଗ ମାଳ ଆଉ ଡାଣ ପଟଟା ଆଉ ଏବେ ଜାମ୍ ଫାମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ମାନେ ଠିକ ଆଜି ରବିବାର ଅଳ୍ପ ଲୋକାଲ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଲୋକ ଥିବେ ଆଉ। ଆମର ଦେଖୁନୁ ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଠରେ ଦେଖୁନୁ ରବିବାର ଲୋକ ହେବେ ଆମର ପେଣ୍ଠ ଦେଖୁନୁ ତୋର ମାର୍କ ଥିବ 1 କିଲୋମିଟର କି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଏବେ କୋଉଠି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ଏଇନା ସମୁଦ୍ର ପୁରା ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବାଡି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତଡା ଖାଇକିନା ସିଏ ଘରଟା ଗଳି ପଡିଥିଲା ଏଟା ଫେର କାମ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ନୁହଁ କି ଏଟା ହେଇଛି ଖାଲି ଚଢିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ନିଆଳି ବ୍ରିଜରୁ ନିଆଳି ସମୁଦ୍ର ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଫେରୁଛୁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଏଇଖିଣା ରାସ୍ତା ଭାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଖନ ରୋଡ଼ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଣ୍ଡି ଖନ ରୋଡ଼ ଏଇଟା କାହିଁ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୂତ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଭୂତ ତୁ ସେ ନୋଳା ଲୋକଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଆଉ କହିଥାନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛ ଯାଉଛି ଏ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବେ ସେଇଠି ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 12:25 ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁନସାନ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାନ୍ତି ଗାଡ଼ିକି ଯାଠୁ ଟେକା ପକେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାନ୍ତି ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଏ ରୋଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ କି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଘର ଦିଶୁଛି ଏବେ ଏଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଲୋକ ଭୂତ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ଼ରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଫେରୁଛୁ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେରେ ଚାଲୁଛୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ା ଆଜ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପଛରେ ବସି ଗୋପାଳ ବାଜିଲେ ଆଗରେ ବସୁଛୁ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଚଳେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି